शहर भर की ताजिर बरादरी के लिए बड़ी खबर। हुकूमत ने कल से कारोबार के नए औकात कार जारी कर दिए। मार्केटें सुबह 9 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स, करियाना, जनरल स्टोर्स भी खुलेंगे। फूड कोर्ट, प्ले लैंड बदस्तूर बंद। रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। औकात कार और SOPs काबीना कमेटी मुकर्रर करेगी। कमजोर मईशत के साथ मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताजिर बरादरी ने ईद के बाद मुस्तकिल कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं, अब कोरोना के साथ ही जीना होगा, मरना होगा। लॉकडाउन खत्म ना किया तो लाखों लोग अफलास की नजर हो जाएंगे। कोरोना ने फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को भी ना बख्शा। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीर चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना का टेस्ट मस्बत आ गया। डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आतिफ कोरोना वार्ड में फराइज सरअंजाम दे रहे थे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के सोशल मीडिया एडवाइजर कोरोना में मुब्तला। शहबाज बदर ने 2 दिन कबल साबिक वजीर आला पंजाब के हमरा नमाज ईद उल फितर भी अदा की थी। उधर साबिक चेयरमैन UC 94 भी वायरस का शिकार। शहबाज शरीफ का मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफे और अमवात की शरह बढ़ने पर तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन लीडर का एक बार फिर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कोरोना वायरस के मोहलिक वार 73 रोज 129 अमवात और 9,856 मुसद्दिका मरीज। वायरस में मुब्तला 118 मरीज में अस्पताल, 80 एक्सपो सेंटर, 44 PKLI, 14 SIMS, 15 जिना और 38 जनरल अस्पताल में जेर इलाज। शहर के 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों में MS की तैनाती। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सुल्तान MS PIC तैनात। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल की पोस्ट पर डॉक्टर सबाहत हबीब खान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कराची तैयारा हादसा। UHS की टीम ने दांतों के रिकॉर्ड की मदद से पहली नाश शनाख्त कर ली। 62 साला मोहम्मद अताउल्लाह के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। टीम ने जाँ बहक 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। प्रोफेसर जावेद अकरम ने शोहदा के अहलखाना से अपने प्यारों के मेडिकल डेंटल रिकॉर्ड की फराहमी की अपील कर दी। उधर शोहदा का फॉरेंसिक टेस्ट सैंपल्स आज लाहौर पहुंचने का इम्कान। निजी फॉरेंसिक आइंदा 2 रोज में टेस्ट रिपोर्ट्स जारी करने के लिए पुरयकीन। खाली सड़कें, तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग। हादसात में लाहौर पहले नंबर पर रहा। ईद के 2 रोज में 452 शहरी हादसात का शिकार, जबकि 40 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। मुतादिद उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए। ईद के जोश में होश खो दिया। ड्राइवर की तेज रफ्तारी से अफसोसनाक हादसा। इचरा के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर। खातून मौके पर दम तोड़ गई, कार सवार फरार। फुटेज मंजर आम पर आ गई। कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालिक का सामान जल गया। ईद तातीलात के दौरान सप्लाई में तातुल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत हो गई। निजी ऑयल कंपनियों के मखसूस पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। शहरी पेट्रोल खरीदारी के लिए सख्त गर्मी में मारे फिरने लगे। डिमांड एंड सप्लाई में अदम तवाज़ुन। मुर्गी के रिटेलर्स ने सरकारी निखनामा मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 260 के बजाय 400 रुपए किलो तक फरोख्त। माल ना होने पर बेशतर दुकानें बंद। ट्रेडर्स एसोसिएशन का हुकूमत से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फॉर्म्स पर दबाव डालने का। कोरोना वबा, लॉकडाउन से मुतासरा फजा और गर्मी का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्म मौसम में लाहौरियों की ईद का रहा साहब मजा भी किरकिरा कर दिया। पार्क्स, रेस्टोरेंट, चिड़ियाघर, सिनेमा घर, थिएटर बंद। होटलिंग की ममानियत और दावतों और पार्टियों का शोर शराबा गुम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। सख्त गर्मी में शहरी घरों में महबूस और रहने पर मजबूर। बच्चों की ईदी कलेक्शन मुहिम भी मुतासिर। कयामत खेज गर्मी में लाहौरियों के नहर पर डेरे। जवानों का जोश, बच्चों की अनखटलियां और अहले खाना के दरख्तों की छांव में बसेरा। आग बरसाती गर्मी में केनाल रोड लाहौरियों का पिकनिक पॉइंट बन गया।
عید کا تیسرا روز اور گرمی کی شدت، شہریوں کا پسندیدہ تفریحی مقام دریائے راوی اور بارہ دری ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا۔ کشتیوں کو دریا کنارے کھڑی کر کے ملاح شہریوں کی آمد کے انتظار کے دیپ جلائے پریشان۔ لاک ڈاؤن سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال، دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی اطلاعات پر شہریوں کو دوسرے شہروں کو جانے میں عدم دلچسپی، بادامی باغ لاری اڈے پر سناٹے چھا گئے۔ پشاور بھکاریوں کا سفید پوش مستحقین کے حق پر ڈاکہ، 3000 عادی گداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی اثرات دکھانے میں ناکام۔ عید پر ایک بار پھر شہر پشاور بھکاریوں کے نرغے میں رہا، مختلف علاقوں کے چوک چوراہوں، گلیوں اور سڑکوں پر غول کے غول موجود، شہریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ گرمی کا اثر نہ کورونا کا خوف، شہر میں ڈکیتی، قتل، راہزنی، موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں اور میں اضافہ ہو گیا۔ ڈالفن اور پیرو فورس کا گشت بھی غیر مؤثر، رواں سال ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 16 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ انویسٹیگیشن پولیس کی ناقص تفتیش، کمزور چالان کی وجہ سے کسی ملزم کو سزا نہ ہو سکی۔ شدت پسندی کا رجحان، فیصلہ سازی میں کمی، تخلیقی صلاحیت کی موت، بچوں پر منفی اثرات مرتب کرنے والے پب جی پر پابندی کا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے پی ٹی اے نے رپورٹ کی تیاری شروع کر دی۔ ورلڈ ہیلتھ کے ماہرین کے مطابق گیم کے فیچرز اتنے مگن کر دینے والے ہیں کہ بچے والدین اور دوستوں سے تعلق بھی قائم نہیں رکھ پاتے۔ ٹڈی دل چھٹی نہیں کرتی، وزیر اعظم چھٹیوں پر نتیا گلی میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں، کاش ایمرجنسی لگا کر اپنے دفتر میں بیٹھتے۔ لیگی رہنما احسن اقبال اور اویس لغاری کی میڈیا ٹاک، بولے ڈی چوک سے اٹھ کر ایوان اقتدار میں آنے والے ٹڈی دل کا خاک مقابلہ کریں گے۔ فصلیں ٹڈی دل کے ہاتھوں تباہ، وائرس کپاس کے پودے کھا گیا، آموں کے باغات بھی خطرات سے دوچار ہیں، حکمرانوں کو اپوزیشن کے خلاف مقدموں سے ہی فرصت نہیں۔ پنجاب کا مالی بحران سنگین، حکومتی ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کام روکنے کا فیصلہ، نئے مالی سال میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے فنڈز مختص نہ کرنے کی تجویز، حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، صوبے میں ایمرجنسی سسٹم کی بہتری اور ترقی کے فنڈز میں کمی کر دی گئی، ایمرجنسی سروس کے جاری منصوبوں کا بجٹ بھی 70 کروڑ روپے تک محدود کر دیا گیا، جبکہ ایمرجنسی سروس کے نئے منصوبوں کے لیے صرف 3 کروڑ 70 لاکھ مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب کابینہ میں تبدیلی کا سونامی، وزراء کو کارکردگی رپورٹس جمع کرانے کے لیے دی گئی مہلت کا آج آخری روز، عید کی چھٹیوں کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر وزراء کی تبدیلی اور برطرفیوں کا عمل شروع ہوگا۔ حکومت اپوزیشن محاذ آرائی اور کرونا وبا، پنجاب اسمبلی کو دوسرے پارلیمانی سال میں اجلاس کے 100 دن پورے کرنے میں مشکلات، اب تک صرف 55 دن اجلاس منعقد ہونے، صرف 24 بل اور 238 مفاد عامہ کی تحاریک نمٹائی جا سکی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اہم اجلاس، صوبائی وزیر صحت نے پروونشل مینجمنٹ بورڈ کے ممبران کے چناؤ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، صوبائی وزیر نے صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے اعداد و شمار کا بھی جائزہ لیا۔ صحت سہولت پروگرام کے لیے 12 ارب مختص کرنے کی تجویز، محکمہ خزانہ نے پروگرام کی ایویلیویشن کا حکم دے دیا، محکمہ صحت سے افادیت بارے انکوائری رپورٹ بھی طلب، رپورٹ ملنے پر فنڈز ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ خواتین حقوق کے تحفظ کے نعرے رہ گئے، صوبے میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم پر مایوس کن حکومتی رد عمل، سابق دور حکومت میں قائم کی جانے والی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی تاحال فنڈز اور دفتر سے محروم، چیئرپرسن فاطمہ چدھڑ کا بیوروکریسی پر فنڈز اور ویمن پروٹیکشن سینٹر کے قیام میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا الزام۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی شہید خالد شیر دل کی رہائش گاہ پر آمد، والدہ، بھائی اور خانہ سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی، خالد شیر دل نے کرونا وبا کے دوران فرنٹ لائن پر کام کیا، چودھری پرویز الہی کا خراج تحسین۔
वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की शहीद पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद। अहल खाना से तैयारा हादसे पर इजहार ताज़ियत, शहीद पायलट के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला का लवाहिकीन से मुलाकात में वाक़े पर दिली रंज का भी इजहार। सूबाई वज़ीर सेहत जास्मीन राशिद की शोहदा एयर होस्टेस अनम खान के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत और फातह ख्वानी की। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा, अल्लाह पाक तैयारा हादसे में शहीद होने वालों के अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सीनियर ब्यूरोक्रेट और चेयरमैन इंफेक्शन टीम वज़ीर आला बलूचिस्तान सज्जाद भट्टा की तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर खोकर और मलिक फारूक खोकर के घर आमद। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी और दीगर शोहदा के लिए दुआ। सज्जाद भट्टा ने कहा, बलूचिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा रहा है। तैयारे हादसे में शहीद होने वाले मारूफ सहाफ़ी अंसार नकवी, खालिद शेरदिल और दीगर शोहदा के लिए दुआ तकरीब। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, शिया उलमा कौंसिल के मरकजी नायब सदर अल्लामा हाफिज काजिम रजा नकवी समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की सदर अंजुमन अराइया पाकिस्तान के घर आमद। सेनेटर सिराजुल हक ने मियां मोहम्मद सईद के ब्रादर निस्बती डॉक्टर नियाज अली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। बुलंद हौसले और एहतियात से कोरोना को शिकस्त दूंगा। सूबाई वज़ीर तवानाई का आज़म, कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत पहले से बेहतर है, लोगों की दुआओं का शुक्र गुजार हूँ। वज़ीर तवानाई का पतुकी ट्रेन हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। डॉप टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ियों को जवाब के लिए 27 मई तक की मोहलत। तीनों एथलीट्स जवाबात बराह रास्त साउथ एशियन गेम्स टेक्निकल और मेडिकल कमेटी को भिजवाएंगे। नामजद एथलीट्स फैसले पर बरखिलाफ आने पर चैलेंज भी कर सकेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का वबा के बाद कौमी हॉकी की बहाली का प्लान। अगस्त के पहले हफ्ते कौमी हॉकी टूर्नामेंट का प्लान। एशियन हॉकी और FIH की मंजूरी से SOPs तय किए जाएंगे। आइंदा माह के आखिर में तरबियत कैंप्स का इनेकाद भी किया जाएगा। और 1998 से कायम साइकिलिंग वेलड्रम हुकूमती अदम तौजीही के सबब नाकाबिल इस्तेमाल। जख्मी होने के खतरे के बावजूद साइकिलिस्ट ज़ायदुल मियाद वेलड्रम इस्तेमाल करने पर मजबूर। नए ट्रैक के मुतालबे पर सरकार का रद्द अमल मायूस कुन। परवेज़ मुशर्रफ दौर में जारी होने वाले 5 करोड़ भी सुर्ख फीते की नजर हो गए।